እንደምን አላችሁ ውድ ተማሪዎች። በዛሬው ትምህርት የምናየው የ12ኛ ክፍል የባዮሎጂ ትምህርት ሞዴል ኤግዛሞችን እንሰራለን። ለዛሬ ሞዴል ኤግዛም 1 ፓርት 1ን እናያለን። ሞዴል ኤግዛም 1 የያዘው 100 ጥያቄዎችን ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የምንሰራቸው ሞዴል ኤግዛሞች ሞዴል ኤግዛም 1 2 3 4 እያለን እንሄዳለን ማለት ነው። እነዚህ ሞዴል ኤግዛሞች ለክፍላችሁ የፈተና ዝግጅት እንዲሁም ደግሞ በተለይ ለኢንትራንስ ኤግዛም ተፈታኞች በ2018 ለምትፈተኑ በጣም ያግዛሉ ብለን ያሰብናቸውን ጥያቄዎች አሰባስበን እናሰራለን። እነዚህን ጥያቄዎች በመጽሐፍ መልክ አዘጋጅተናል። ጥያቄዎችን የያዘ አጋዥ መጽሐፍ ማለት ነው። ይህ አጋዥ መጽሐፍ ጥያቄዎችን ከነመልስና ማብራሪያ ሾርት ኖት ጋር የያዘ መጽሐፍ ነው። ይህን መጽሐፍ በሶፍት ኮፒ ወይም በፒዲኤፍ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጡት አድራሻዎች ጻፉልን። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሆኑ። አብረን እንቀጥላለን። ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም እንደዚሁ አብረን እንሰራለን። አሁን ወደ ጥያቄዎቹ እንለፍ። ነምበር 1 which one of the following archaea can live in extremely hot temperature? A. acidophilus, B. hypothermophilus, C. psychophilus, D. psychotrophilis. B. ሃይፐርተርሞፍሌስ ነው። ይሄ ኤክስትሪምሊ ሆት የሆነ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር ውስጥ የሚኖር አርኪያ የትኛው ነው? ሃይፐርተርሞፍሌስ ነው። ሶ ሃይፐርተርሞፍሌስ ትራይቭ ኢን ኤክስትሪምሊ ሃይ ቴምፕሬቸር ኦፍን ግሬተር ዛን 80 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከ80 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ በአብዛኛው መኖር ይችላሉ። ዌራስ የሳይኮፊሊስ የሚለው ማለት ነው ይሄኛው ኢን ኮልድ ኢንቫይሮንመንት መኖር የሚችል ነው። አሲዶፊሊስ ፕሪቨርስ ቱ አሲዲክ ኮንዲሽንስ ነው። የአሲዶፊሊስ አሲዲክ ኮንዲሽን ውስጥ ሊቭ የሚያደርግ ማለት ነው። ቱ ዊች ፈንጋይ ሃዝ ቢን ዩዝድ አስ ቴስት ኦርጋኒዝም ቱ ዲተርማይን ማግኒዥየም ኮፐር ዚንክ ኤንድ ሞሊብዲየም ኢን ዘ ሶይል? ኤ አስፐራጊለስ ፍሌቨስ፣ ቢ አስፐራጊለስ ፓራሲቲከስ፣ ሲ ክላቪሴፕስ ፐርፔሪያ፣ ዲ አስፓርጊለስ ኒገር። ዲ አስፓርጊለስ ኒገር ዚስ ኢዝ ዘ አስፓርጊለስ ኒገር ኢዝ ኮመንሊ ዩዝድ ኢን ሶይል አናሊሲስ። ለሶይል አናሊሲስ የምንጠቀመው ነው። ቢኮዝ ኢት ካን አኪሚሌት ሜታልስ ላይክ እነዚህ ከላይ የተዘረዘሩትን ሜታሎች አኪሚሌት ስለሚያደርግ ማለት ነው። ኢትስ ሜኪንግ ፎር ዘ ባዮ ኢንዲኬተርስ ማለት ነው። 3 which protozoa causes sleeping sickness disease? A. trypanosoma cruzi, B. trypanosoma cruzi, C. toxoplasma gondii, D. plasmodium falciparum. ቢ ትራይፓኖሶማ ፕሩሲ ዘ ቲ ፕሮሲ ወይም የትራይፓኖሶማ ፕሩሲ ትራንስሚትድ ባይ ዘ ሲስ ፍላይ በምትባል የሚተላለፍ ነው። ኢዝ ሪስፖንሲብል ፎር አፍሪካን ስሊፒንግ ሲክነስ። ይሄኛው ስሊፒንግ ሲክነስ የሚባለው ኮዚንግ ኒውሮሎጂካል ሲምፕተምስ ማለት ነው። ኦኬ ነምበር 4 ኦል አር ኮሬክት አባውት ዘ ላይሶጄኒክ ሳይክል except A. DNA of the virus integrates into the host DNA, B. DNA of the virus doesn't integrate into the host DNA, C. may or may not kill the host cell, D. it takes time. B. DNA of the virus doesn't integrate into the host DNA. So in the lysogenic cycle, viral DNA does integrate into the host genome, remaining dormant until induced to the entire lytic cycle. 5 viral symmetry with 20 triangular faces and 12 corners refers to? A. complex, helical, isohedral, cylindrical.
ሲ አይሶሄድራል ነው። አይሶሄድራል ሶ አይሶሄድራል ቫይረስስ ሃቭ ቴኒ ትራያንጉላር ፌስስ ኤንድ 12 ቨርቲስስ። ይሄ ኮመን ጂኦሜትሪ አሲሜትሪክ ኢን ቫይራል ካፕሳይድስ። 60 which soil bacteria produces powerful protein toxins used to kill insect pests? A metarhizium, anisophilia, B varinseleum lasani, C Biveria bassiana, D Bacillus thuringiensis. ዲ ባሲለስ ተርጌንሴስ የባሲለስ ተርጌንሴስ ፕሮዲውስስ ቢቲ ቶክሲን ዊች ኢዝ ሌታል ቱ ኢንሴክት ላርቬ ኤንድ ዋይድሊ ዩዝድ አስ ባዮሎጂካል ፔስቲሳይድስ ተብሎ ይታወቃል። ይሄ ባዮሎጂካል የኢንሴክት ማጥፊያ መድኃኒት ማለት ነው። 7 all are correct about catabolism except A. It occurs during cellular respiration. B. It is an energy releasing reaction. C. It is the destructive phase of metabolism. D. It is an energy absorbing reaction. D. It's an energy absorbing reaction. So catabolism involves breaking down molecules and releasing energy. ይሄኛው ኤነርጂ አብዞርቢንግ ሳይሆን ኤነርጂ ሪሊዚንግ ነው የሚሆነው የካታቦሊዝም ማለት ነው። ዌራስ አናቦሊዝም ኢዝ ኤነርጂ አብዞርቢንግ ነው። ኤነርጂ አብዞርቢንግ ደግሞ አናቦሊዝም ነው ማለት ነው። 8 ዌር ዳዝ ዘ ላይት ኢንዲፐንደንት ስቴጅ ኦፍ ፎቶሲንቴሲስ ቴክስ ፕሌስ? ግራና፣ ታይላኮይድስ፣ ላሚያ፣ ስትሮማ። ዲ ስትሮማ ነው። ስትሮማ ካልቪክ ሳይክል ወይም ላይት ኢንዲፐንደንስ ሪያክሽን የሚባለው ማለት ነው ኦከርስ ኢን ዘ ስትሮማ ኦፍ ዘ ክሎሮፕላስት ዌራስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢዝ ፊክስድ ኢንቱ ሹጋር። 9 which photosynthetic pigment absorbs mostly blue and yellow light? Chlorophyll B, chlorophyll C, chlorophyll A, carotenoids. A chlorophyll, B chlorophyll B absorbs blue and yellow or orange light and transfers energy into chlorophyll A. 10 which photosynthetic pigment is found only in the chromist and diflagellates? Chlorophyll A, C, carotenoids, psychobilins. B chlorophyll C. Chlorophyll C is specific to chromista and dinoflagellates, while chlorophyll A is universal in all photosynthetic organisms. ይህ chlorophyll A የሚባለው ዩኒቨርሳል ነው። 11 all are correct about photosystem 2 except A consists of pair of chlorophyll A molecules with an absorption peak at 700 nanometer. B consists of a pair of chlorophyll A molecules with absorption peak at 680 nanometer. C it passes its electrons to photosystem 1. D it replenishes its lost electron from photolysis of water. A it consists of pair of chlorophyll A molecules with absorption peak at 700 nanometer. Okay, so photosynthesis 2 የሚባለው at peak 680 ነው የሚሆነው ማለት ነው። 800
680 chlorophyll A. Absorbing 680 nanometer light, while P 700 characteristics of the chlorophyll 1 ነው። ይሄ 700 ናኖሜትር የሚለው ለክሎሮፊል ወይም ለፎቶሲስተም ዋን ነው ወይም ፒኤስ ዋን ለሚባለው ማለት ነው። 12 which one of the following is incorrect about light independent reaction? A, it's purely enzymatic. B, it's slower than the light reaction. C, it's the first step in the mechanism of photosynthesis. D, it's the second step in the mechanism of photosynthesis. C, it is the first step in the mechanism of photosynthesis. So light independence reactions ወይም ካልቪክ reaction የሚባለው ማለት ነው ወይም ካልቪክ ሳይክል ካልቪን ሳይክል occurs after light dependent reaction using ATP and NADPH produced in the first step. 13 which process occurs during light independent reaction of photosynthesis? A, change solar energy to chemical energy. B, carbon fixation. C, splitting of water molecules. D, reduced NADP to NADPH. B, carbon fixation. Okay, in the Calvin cycle, carbon dioxide is fixed into organic molecules and sugars. Light independent reactions don't directly capture light. 14 the first stage of cellular respiration that takes place in the absence of oxygen is called a Krebs cycle, electron transport chain, C, link reaction, D, glycolysis. D, glycolysis. Glycolysis occurs in the cytoplasm, doesn't require oxygen, producing pyruvate ATP and NADPH. Okay. 15 the amount of ATP that glycolysis provides to a cell is 38 to 36 4. B2 okay 2 glycolysis produces 4 ATP in total አጠቃላይ 4 ናቸው but 2 ATP are used so the net gain is 2 ATP per glucose molecule. 16 in the mitochondrial matrix, pyruvic acid reacts with a molecule of cyanozyme A24, A, ethyl alcohol, B, lactic acid, C, acetyl CoA, D, NAD. C, acetyl CoA. Okay, acetyl the pyruvate oxidation. Pyruvate is converted into acetyl CoA, which then enters the Krebs cycle. 14 biochemical pathways that breaks down acetyl CoA. A, Krebs cycle, pyruvate oxidation, link reaction, glycolysis. A, Krebs cycle. Okay, Krebs cycle ወይም citric acid cycle oxidizes acetyl CoA into carbon dioxide, generating NADH, FADH2 and ATP. 18 the final electron acceptor in the electron transport chain is A, water, oxygen, ATP, ADP. B, oxygen. Oxygen accepts electrons that at the end of
the electron transport chain, okay, and combines with hydrogen ion to form water. 19. The electron transport chain and the enzyme ATP synthase are embedded in a thylakoid membrane, grana, stroma, cristae. D. Cristae, okay. In the mitochondrion, in the ATC and ATP synthesis are located in the cristae or cristae የሚባለው inner membrane ማለት ነው። okay, allowing proton gradient formation for ATP synthesis. 20. All of the following occurs during lactic acid fermentation except A. Releasing of ethyl alcohol. B. Lactic acid accumulates in muscle cells. C. Liver converts lactic acid to pyruvic acid. D. NADH oxidized. A. Releasing of ethyl alcohol. Okay, ethyl alcohol. So lactic acid fermentation converts pyruvate to lactic acid, not ethanol. Okay, so ethanol produces occurs in the alcoholic fermentation. 21. What would be the approximate image size of the cell with the size of 0.02 micron viewed under compound microscope with magnification power of marked as 5 times on the eyepiece and 20 times on the objective lens? 0.2 micron, 2 micron, 0.1 micron, D 1 micron. D 1 micron. ኦኬ ዲ 1 ማይክሮን ቶታል ማግኒፊኬሽን እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? አይፒስ ታይምስ ኦብጀክቲቭ አይደለ? አይፒስ 5 ነው ታይምስ ኦብጀክቲቭ ደግሞ 20 ነው። ስለዚህ ፓወሩ ስንት ይሆናል? 100 ታይምስ 100 ታይምስ ቶታል ማግኒፊኬሽን ማለት ነው። ሶ ኢሜጅ ሳይዝ ደግሞ አክቹዋል ሳይዝ ታይምስ ማግኒፊኬሽን ነው የምናደርገው። አክቹዋል ሳይዝ ስንት ነው? 0.02 ታይምስ 100 ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2 አይደለ? 2 ይመጣል ይሄን ስናበዛው ማለት ነው። ኦኬ ሶ 2 የሚለው ይሄ ዲ ሳይሆን ቢ ነው ማለት ነው። መልሱ ቢ 2 ማይክሮንስ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ 22 the living portion of the cell that consists of cytoplasm and nucleus is termed as A. plasma membrane, cytosol, cell wall, protoplasm. D. protoplasm. okay, protoplasm includes the cytoplasm and nucleus representing the living part of the cell. 23 which of the following ideas is not included in the modern cell theory? A. Cells are the fundamental unit of life. B. Cells arise by means of spontaneous generation. C. All cells came from pre-existing cells. D. All living things are composed of cells. B. Cells arise by means of spontaneous generation. ይሄ የሞደርን ሴል ቲዮሪ ፓርት አይደለም ማለት ነው። ኦኬ ሞደርን ሴል ቲዮሪ ሪጀክትስ ዘ ስፖንታኔስ ጀነሬሽን። የስፖንታኔስ ጀነሬሽን የሚለው ሞደርን ሴል ቲዮሪ ሪጀክት አድርጎታል ወይም አስወግዶታል ከቲዮሪው ላይ። ኦል ሴል አራይዝ ፍሮም ፕሬኤግዚስቲንግ ሴልስ ነው ማለት ነው። 24 which of the following cellular structures is
possessed by both prokaryotes and eukaryotes. Plasmids, nucleus, cell membrane, large vacuole. C. Cell membrane. Okay. Both prokaryotes and karyotic cells have plasma ወይም ሴል ሜምብሬን አላቸው ሁለቱም። ይሄ ካሪዮቲክም ፕሮካሪዮትስ ሴልስ የሚባሉት 25 all are double membrane bounded organelle except A nucleus, ribosome, mitochondrion, chloroplasts. B ribosome. Okay, ribosome. So ribosome are not membrane bounded nucleus. Mitochondria and chloroplasts are double membrane. ሁለቱ እነዚህ double membrane bounded ይባላሉ። but ribosome is not double bounded. ኦኬ የዛሬው የፓርት ዋን ጥያቄዎች ፓርት ዋን በዚሁ ጨርሰናል ማለት ነው። ፓርት ቱ እንቀጥላለን እና ሌሎች ሞዴል ኤግዛሞችንም ሌሎችም የትምህርት አይነቶች እንደ ኬሚስትሪ፣ ፊዚክስ፣ እንግሊዝኛ ከ9 እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ የትምህርት አይነቶችን አጠቃለን ሞዴል ኤግዛሞቹን እንደዚሁ እንቀጥላለን። ሞዴል ኤግዛሞችን የያዘ አጋዥ መጽሐፍ አዘጋጅተናል። ጥያቄዎቹን ከነ መልስና ማብራሪያ ጋር ኤክስፕላኔሽን ጋር የያዘ መጽሐፍ ነው። ይህን መጽሐፍ በሶፍት ኮፒ ወይም በፒዲኤፍ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጡት አድራሻዎች ጻፉልን። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰቡ አብረን እንቀጥላለን። በሚቀጥለው በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።